सुजॉय और आप सबको हमारे चैनल एसबी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आ गया है आम का सीजन, तो आज फ्रेश मैंगो से मैं बनाऊंगा 3 ड्रिंक्स जिसका नाम है मैंगो स्मूथी, मैंगो मिल्क शेक एंड मैंगो मस्तानी। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड। So this is the frothy mango smoothie. You will love it. So enjoy. So this is our mango milkshake. It's ready. मैंगो मस्तानी। अभी मैं आपको तीनों ड्रिंक्स दिखाता हूँ जो मैंने अभी बनाया। दिस इज मैंगो मस्तानी, मैंगो मिल्क शेक एंड दिस इज मैंगो स्मूथी।